Tabuk Selud Renai sini 71 Battalion CRPF. Tabuk sini. जय श्रीमान श्रीमान राज आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है जय श्रीमान Academy. Now the Honorable Chairman will inspect the parade contingents. Amanya gulo tongo Montfort HS School. Puri rong nili dara tongo Semoli Deborma. Setelah rong nili dara tongo Santuno Deborma. After a few minutes, we'll able to see the march past from different schools. There are 5 participating schools. Entire contingent. Yatli girls. Followed by now girls, Kongpui girls. Kongpui Academy girls led by Kongpui girls, followed by Kongpui boys. Kongpui boys led by Anis Tripura. Now Sasa girls led by Ibi Deborma. Followed by Sasa boys led by Anis Deborma. EMR Ni Changma, followed by boys Ripon Jyoti Changma. Now Montfort girls led by Semoli Deborma. Montfort girls, followed by Montfort boys. Montfort boys led by Santuno Deborma.
bagui Bharat hakotorni gobangma haste tai Tripura haste hobo hohom dodom khlaiयै moi yokmani salno chongpalai tonglayo puilano am moi yokmani sal sramnai no lakho brave soldiers bongni thini poriborte Santini independence Indian honi tongmani jara bolidan lono angoro tongtoi borokno kha kopur bai salute janago tinioro khompai thimlo kharabo adisi habang bai somjajak mo 79 independence day ni danshoba achok tongjak honorable CM the others present all executive members, honorable members, ADC administration, Tabuk City honorable CEO, others high officials, 71 battalion CRPF, honorable commandant Saho, many colleagues, state Arokha Doptani officers, Kolmiro, all media friends, Chinaro, Job to Paimanda Kainai, Tako Kaham, Boko Kaham Song, Jara participants, ADC headquarters Komolami, Job to Boromlan, citizens, Tripuravasi, ADC Amtani, Job to Tako Kaham, Boko Kaham Chono. Am Chobani Chibai Tai Khabami, Kakopur by Hambai Mayaparo. Tinioro, Chung, Somai Mata Wailai, Tabuk Chini Barot, Hakoto, Trek, Prithibi Sakani, Pangran Rastrongi Batao, Chung Barot Ni Jotto, 140 crores above. Jetabu Indian citizen Tomairo, Chung Tripurabo, Adisibo, Chung part of Indian, Chung Boheno, Katal Barot Samnani Bagay, Adisi Amchaita, Chin Tripura State, Jatalasam Samaitamo, Dara Jubok, Chatra, Satri, Siklarov, Sadin Barotni Toba Nukiarov, Tabu jara স্বাধীন হলি জংনাইগক স্বাধীন ভারতনি আন্দোলননি লাইবোমা যত যুবক তেরক বখাওয়ানাওই বসকামা আগমানাগো जों थामचा हुंखाय भारत क्राक हुंनाय पृथिबीबो आसक सते सते राष्ट्र तंगानि परेबो भारत राष्ट्र परिचालना खायनाय पृथिबी परिचालना खायनाय बड़ी बागै चंचनी और एडीसी प्रशासन 41 years एडीसी हंगमानि जों बहायनो भारत हास्ते बाय बाक्सा त्रिपुरा हास्ते बाय बाक्सा एडीसी प्रशासन बो very limited financial capacity, very limited administrative power, hyperlocation. Tabuk bo present ADC प्रशासन mo ADC amtayo toto bodol power of faika tabuk ni mo je bodol tongaino rongi je kaham scheme sikla jubak rongi bagai hopar khane rongi bagai lekha pora sram tongai rongi bagai bekar jubak rongi bagai gobang bachon tui taha mansuja tui dinani bagai এবং যত বেশি দানকুক মানে শাখাম অবকাশাচিনি ভারতের নাগরিক অধিকার এডিসি হাবাং আগেনি যে খেরনবার হসপিটাল তোমানি বড় তব 150 বেডেড খাই তেব কবাংমা
फेसिलिटी होनायनि बागै एडिसि हाबांथाय जगै दङ डिपार्टमेन्ट गोबांबानि बिसिङाव गोबांबा डिपार्टमेन्ट जों बर' रां गिसिसानि बागै फानो जों जोंनि बर'नि बागै 100% एडिसि प्रशासन नंनि बागै कमिटमेन्ट आं पाइथागो आसु कलक सारिया मकबर सारा बुचुगो सिकरा छात्र जुबक काबुकचिनि त्रिपुरा हास्टेबो त्रिपुरा एस कन्ट्रोल सोसाइटिनि जे कैसे इनफरमेशन चिनि त्रिपुरा सिकरा सिकलिंग बाहाय गरै बानै सागर नावै गोबां सिकला काबु लामा गरवै बेकेरें सुबाय दंनायो सिकला बेकेरें बाइके निनि दफा निनि आमथाय निनि हास्ते अब दुर्बल होननाय दिनैनि मन गोथार सारो दत्त सिकला जुबक समाय मादांलायनाय त्रिपुरा हास्तेनि एडिसि आमथाय एलाकाव चिनि सिकला चिनि सिकलि लामा गरवै कलेजाव फरायनाय क्लास 12 फरायनाय याखायबा ड्रप आउट होनथनाय दाला ड्राग्स नावै निजिनोबो दंस खायो परिबारनो दंस खायो आमथायनोबो दंस खायो आमथायहाय हामियाबालिनो दत्त चमकिनि पाल खायै फाजिचुं कासुना होनै समाय दांनि हिने आं नंथानि तबानि कबो मनारे गैनो आनि किसिजा कक सामानि अरनो मोथांगा जय हिन्द जय भारत।